रक्त की कमी को पूरा करने के लिए कुछ बिहार में हुई कैंप। रविवार ये कार्यक्रम 2 अलग संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है। इस दिन सरकारी कर्मचारी महासंघ, पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी फेडरेशन की ओर से रक्तदान जीवन दान के नारे को ध्यान में रखते हुए कुछ बिहार सुनीति रोड स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकत्रित रक्त को कुछ बिहार ब्लड बैंक भेजा जाएगा। আজকে আমাদের এখানে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আমরা আয়োজন করেছি। তা আমাদের রক্ত শিবির আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে আমাদের জেলার সভাধিপতি শ্রদ্ধেয়া সুমিতা বর্মন মহোদয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শিবিরের উদ্বোধন করলেন। আমাদের টার্গেট আছে 100-র ঊর্ধ্বে, হয়তোবা 100-র ঊর্ধ্বে আমাদের মধ্যে হয়ে যাবে। दूसरी ओर संगठन की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्तदान शिविर कर संगठन का स्थापना दिवस सुकांत मंच कुछ बिहार पांथी निवास में आयोजित किया गया। तो आज के हमारे ब्लड डोनार ऑर्गेनाइजेशन স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 9 বছরে পদার্পণ করলো। তো আজকে তারই বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান, 8ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান এবং আমাদের সারা বছর যারা ডোনার হিসেবে রক্তদান করেন এবং রক্তযোদ্ধা, রক্তবন্ধু তাদেরকে সম্মানিত করব।